भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अथ श्रीमद्भागवतम्। गोविन्द 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 पदुङ्गाळुछि मकरन्द से मकरन्द पान करि हेळे तरिले ब्रजनारी से ब्रजनारीଙ୍କ पୟରେ चित्त मोर हो निरन्तरे चित्त मो निरन्तरे ଥାଉ। हा कृष्ण बोली जीव जाओ हा कृष्ण बोली जाओ जीव मोते उद्धर राघव। चतुर्थाध्याय। श्रीसुत उवाच इमन्ते भागवत वाणी सुत मुनिଙ୍କ मुख शुणि मुनिଙ୍କ मध्ये कर्म सिद्ध सौनक नामे कुलवृद्ध सर्व मुनिଙ୍କ अवधाने उच्छन्ति मधुर वचने। सौनक उवाच हे सुत तुम्हे महाधीर बकथा जन मध्ये वर जाह्नवी तटे राजा गे सुक कहिले ब्रह्म भागे से कथा कह आम्भ गो तुम्हे जे अट महाभाग। ए भागवत शास्त्र केबे व्यास रचिले केउं जुगे काहार बोले काहीं बसी की भावे की हेतु उद्देशी सुक जे ताहांक कुमार समदरसी सत्य सार एकांत मति रात्र दिने कृष्ण महिमार प्रसन्ने निर्माया मूढ़ता प्रतीति लखी न पारे केहि गति जाहार आग मन काले देवी कामिनी थिले जले उलग्ने थाई तांकु देखी धाइले स्नान कुपेखी देखिबा अर्थे जल तटे मिलिले सुकंकनिकटे व्यासंकु तांक पछे चाही जले पसिले
सर्व प्राणी गति एमन्ते कन्या गणे चाहि व्यास कहन्ति खेद पाई देखि कन्याक मूढ़ मत चंचल व्यासंकर चित्त पुणी क्षणके पाई शांति कन्या को चाहि पचारन्ति आइल मोर पुत्र चाहि किं पापशील जळे जाई एकी तुम्हार व्यवहार सुख मोहर कुमार तरुण वयस एहार ए वृद्ध शरीर मोहर व्यास वचने नारी गणे तक्षणे न मिले चरणे कहन्ति व्यास मुख चाहि संसार तार हृदे नाही स्त्री पुरुष न जानन्ति समस्त एक भावे चिन्ते तुम्हे जे कह आम्भे वृद्ध विषयार से अछि सध एघेनी होइलु अंतर आम्भर दोष क्षमा कर एमन्ते गले नारी गणे सुख रहिले सेहि बने सौनक उवाच सेसुक मुनि किस कार्ये प्रवेश कले कुरु राज्ये उन्मत्त जड़ रूप वही ताहंकु केहि न जानई केमन्ते परीक्षित तुले मिलिले जाह्नवीर कूले ताहि अनेक मुनि मध्ये ए भागवतर संवादे प्रजंक घरे सायंकाले जे नित्य भिक्षा अबामिले गोदोह मात्र द्वारे रही गृहिणीको तीर्थ फल देई से मुनि परीक्षित मेले मिलिले पूर्व पुण्य फले से भागवत परीक्षित स्वभावे अभिमन्यु सुत ताहार जन्म कर्म जेते कहिब आम्भर अग्रते अद्भुत प्राय अछुमणि एबे तरिबु एहा शुणि से सर्व राजांक शिखर पांडव वंशे कीर्तिकर राज्य संपद छाड़ी दूरे किं पारहिले गंगा तीरे शत्रु राजा
ଯାଏ ଯାର ପାଦ ନମନ୍ତି ଦେଣ ସମ୍ପଦ ଯୁବା ବୟସେ ନରପତି ତେଜିଣ ଅଚଳ ବିଭୂତି ଯେହୁ ଶରୀର ଏ ସଂସାରେ ବହଇ ପର ଉପକାରେ ହରି ଚରଣ চিন্তে চিত্তে যে রাজা নিত্যে জনহিতে সে কিম্পাতে জিলা জীবন গৃহে উপেক্ষি ধন জন কহ কারণ কি বাথে সংশয় ছাড়ই যে মন্তে তুম্ভে সকল বিদ্যা পার কহ সংশয় হেউ দূর হেমন্তে সৌনক বচনে সকল মুনি অনুমানে সুতবাচ কহন্তি সুত ব্রহ্ম ঋষি মুনিଙ୍କୁ প্রসন্নে প্রশংসি শুণ সকল মুনি জন কৃষ্ণর চরিত বিধান দ্বিতীয় যুগ ভোগান্তে দ্বাপর যুগ উপগতে বিষ্ণুর অন্তে ব্যাস মুনি জন্মিলে নর দেহ ঘেনি পরাশরঙ্গ বীর্য জুতে যোজন গন্ধা গর্ভগতে সে কদিনে প্রাতঃ কালে স্নান সারি গঙ্গা জলে একান্তে বদরিকাশ্রমে বসেণ নিশ্চল আসনে পর অপর সে ন জানে সকল শাস্ত্রর প্রমাণে যে কাଳ পুরুষର বଳେ যুগে উড়ନ୍ତି অন্তরাଳେ ତାହାକୁ ନ ଦେଖନ୍ତି କେହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦେହ ବହି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବଳ ନିତ୍ୟ ହରେ ଯୁଗ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ କଳିଆ ଗମେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ହେମନ୍ତ ହୋଇବ ବେଭାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଛାଡ଼ିବେ ଅତି ଦୂର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇବ ଶରୀର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇବ ଲୋଭେ ଗ୍ରାସ ସ୍ୱଭାବେ ଅଳପ ଆୟୁଷ ଦୁର୍ଭାଗା ହୋଇବେ ସକଳେ ଏହା ଜାଣିଲେ ଯୋଗ ବଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣେ କଳି ବଞ୍ଚିବେ ଯେଉଁ ଧର୍ମେ ବେଦ ଉଚିତ ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମ ଆଶ୍ରମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଜୀବର ସାଧ୍ୟ କର୍ମ କରି ଯେ ମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ତରି ଧର୍ମ ସାଧିବ ଯଜ୍ଞ ମତେ ଏ ମନ୍ତେ ଭାଳି ମୁନି ଚିତ୍ତେ ଏକ ବେଦକୁ ଚାରି ଖଣ୍ଡେ ଯଜ୍ଞ ଭିଆଣ କର୍ମ କାଣ୍ଡେ ଋଗ ଯଜୁ ସାମ ଅଥର୍ବ ଏ ରୂପେ କରି ଭିନ୍ନ ଭାବ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ଇତିହାସ ଯେହୁ ପୁରାଣେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୈଳ ମୁନିଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ପ୍ରଥମ ବେଦ ପଢ଼ାଇଲେ ଜୈମିନୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ସାମ ଯଜୁକୁ ବୈ ସମ୍ପାୟନ ଅଙ୍ଗିରା ମୁନି ଅଥର୍ବଣେ ମୋ ପିତାର ମହର ଶଣେ ପୁରାଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଦେଲେ ହେମନ୍ତ କର୍ମ ସମ୍ପାଦିଲେ ସେ ଶିଷ୍ୟ ବିଚାରି ନିଶ୍ଚଳେ ବେଦ ବୃକ୍ଷକୁ ଯୋଗ ବଳେ ଅନେକ ଶାଖା ଭିଆଇଲେ ଶିଷ୍ୟେ ପ୍ରଶିଷ୍ୟେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିର ନର ଯେତେ ବେଦ ନ ଘେନି ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୂଦ୍ର ଜନ୍ମ ଏ ଜଗତେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ବେଦ ପଥେ ତାହାଙ୍କୁ ନିସ୍ତାରଣ ଅର୍ଥେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତି ଦୟା ଚିତ୍ତେ ବୁଦ୍ଧି ମନ୍ଥନେ ବେଦ ମନ୍ଥି ଭାରତ ପଦ ବନ୍ଧେ ଗୁନ୍ଥି ବେଦ ଉଦ୍ଧରି ସାର ଅର୍ଥ ପୁରାଣ ସୃଜିଲେ ଭାରତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ନିସ୍ତାରି ମନ୍ତେ କାନନେ ମିଳିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଆଶ୍ରିତ ସରସ୍ୱତୀ କୂଳେ ମନନ ରହଇ ନିଶ୍ଚଳେ ଯୋଗେ ନ ପାରେ ଚିତ୍ତ ଧରି ଚଞ୍ଚଳେ
हेमंत विचारी अति कष्टरे वेद घेनी गुरु अनळे चित्त घेनी जेबा भारत कलितार स्त्री शूद्र मज्जिण नितार तेबे निर्मल लोहे मन चिंता अनळे छन्न छन्न ए मन धरिबी केमन्ते निश्चल करि ज्ञान पथे करिबी भागवत धर्म जेणे न लागे माया भ्रम एमंत हृदरे विचारी मन को न पारंती धरी एमंत समये नारद आसन्ते शुभे वीणा वाद्य तक्षणे सरस्वती तटे मिलिले व्यासंग निकटे नारद आगमन देखि तक्षणे आसन उपेक्षि केते हे दुरु आगतरी नारद करे कर धरी बसाई उत्तम आसने पूजिले अतिथि विधाने से व्यास नारदर पासे सुजने प्रणम आनंदे जहा चिंतिले आपनास नमोई जगन्नाथ दास इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां प्रथमस्कन्धे नारदगमनं नाम चतुर्थोऽध्यायः।